आज पुणी आ गोटे नुआ भिडियो को आपन को स्वागत। मेन स्ट्रीम मीडिया पाखर आरंभ कतु सोशल मीडिया पर्यंत सबुठे विधायक मान दरमा वृद्धि को लेकिन चर्चा गाँ गहल ठारू छक मकरे मध्य विधायक मानकर अहेतुक दरमा वृद्धि को नहीं चर्चा करा जाउछि बार शुणा जाउछि। किए किए कहते आमे जो विधायक माने जनसेवा नाम रे भोट दे विधानसभा पठेलु से माने सेठी आमर सेवा करिया बदल रे तांकर 14 पुरुष मानकर सेवा करिया आरंभ कर देइछन्ति। जेमिति कहा जाए बाड जदि फसल खाई जीव तेबे कहिबा काहाको। आमे जो बाड फसल सुरक्षा पाई घेरीचु किंतु से बाड ही जदि फसल को खाईदेव तेबे कहिबा काहाको। आमे जो नेता मान को बाछिकी पठेल विधानसभा से माने आमर सेवा करिया बदले तांकर 14 पुरुषों पाई जदि सेवा करिवे तेबे आमे आउ तांको ऊपर भरोसा करिया केमिति। हाँ विधायक मान को खर्च अच्छी किंतु सही मानक भितर 147 जन विधायक मानक मध्य 107 जन कोटिपति अछंती आ सेमानंको भी सही वर्धित दरमा आवश्यक किंतु विधानसभा से माने समर्थे सहमत प्रकाश करिसंती। केवल जणे मात्र सीपीआई रो लक्ष्मण मुंडा से विरोध करिसंती। से कहिसंती ओडिशा एक गरीब राज्य, ओडिशा रे नाही नथिया विभिन्न समस्या, कृषि समस्या, जलसेचन समस्या, रास्ता घाट समस्या, एमिति कि शिक्षा समस्या मध्य ए किछि दिन हबो मास्टर माने स्ट्राइक करके जाइचंती सेमान दरमा वृद्धि करिया पई किंतु तांको पई पैसा नाही किंतु विधायक मानक दरमा पई पैसा सांगरे बाहरी गला। अर्थात ओडिशा जेतिकी एबे ऋण करिछि आ ए विधायक मानक दरमा जदि पाई सेतिकी रहिबो तेबे आम ओडिशा ताठू अनेक ऋण भार रे पीड़ित हबो। सेटा पुणी आमे तो सुझी पारे ना, आम पुओ नाती माने मध्य ठीक रे सुझी भी पारिबेनी ताहा पुणी बड़का रहि जिवो ताने एते ओडिशा उपरे ऋण भार पड़िबो। किंतु परे नवीन पट्टनायक सार तांकु जते स्ट्रॉल करा गला सेतेले जाइकरी सी कहउचंती ना मु नेमी जे हेले गरीब मान को बांटीमी किंतु नेमिनी कथा कहउचंती हेले नेमी किंतु गरीब मान को बांटीबी ता अर्थ तांकु भी दरकार हेले से गरीब मान को बांटीबे कि न बांटीबे किए देखुछि। हेले नवीन पट्टनायक सार से लोक समर्थ कहउथिले ना ये हला सूच मानविकता सूच तांकर छवि काई खाली कथा रे किंतु संसद रे काई विरोध कलेनी कहलेनी काई मु से दरमा नेमिनी ना तांकर भी दरकार 14 पुरुष सेवा करिया पई तांकर तो एमिति रे केही नांती पुत्रा पुत्री एई सब अछंती आ तांको देबे ओ छाड़। आम ओडिशार विधायक माने जदि जनसेवा बदल रे तांकर निजर 14 पुरुष सेवा करिवे तेबे आमे कहिबा का ना आम विधायक माने तुम ओडिशा को एमिति योजना करिकी केरल भलिया उन्नति राज्य कर तापर तुम दरमाटा नहीं जाओ मना नहीं से कई विरोध करेनि। केरल जेमिति केरल सबुठार उन्नति राज्य भारत भीतर सबुठ उन्नति राज्य किंतु सेठार विधायक मान दरमा केते मात्र 70,000 कहीं से माने कौन नहीं पारि न थांते कि कहीं निज विवेक से माने को बाधा दउछु से विवेकहीन नुहंती से विवेक अच्छी तांकर किंतु आम ओडिशार समस्या गोटे पर गोटे समस्या जदि मु आलोचना करी सरीब नाही सही भितर विधायक माने कहले नेबे 3 गुणा दरमा हे टीचर माने स्ट्राइक करके जाइचंती तांको दरमा बुद्धि ही पारला नाही
ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା 3000 ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3000 ଦେଇ ହେଲାନି, ପଇସା ନାହିଁ। ଏମିତି କୃଷି ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାର ଏଯାଏଁ ସମାଧାନ କିଛି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକେ ସେଇ କାମ ନ ପାଇ ସବୁ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ନା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେବୁ, ଦାଦନ ଆଉ କେହି ଖଟିତେ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଯୋଜନା କଲେ ତ? ଖାଲି କହିଦେଲେ ସିନା, କରିକି ଦେଖେଇଲେ ତ? କହିବା ତ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ କରିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଜନତା ଆସିକି କହିଲେଣି ନା ଯେତିକି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି 107 ଜଣ କୋଟିପତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଦରମା କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜ ଦରମା ବଢ଼େଇ ଦେବେ, ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଯୋଜନା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ନା ଏଇ ଯୋଜନାଟା ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେଇ ଯୋଜନାଟା ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ସେ ଭାରତ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନେଇକି ଏମିତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିଚାର କରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ, ହଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା ଏତିକି ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କମିଟି ଯେ ତାହା ରିପୋର୍ଟ କଲା, ଆଉ କେଉଁ ହିସାବରେ ରିପୋର୍ଟ କଲା, ସେଟା ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ଜଣାଇବା ଦରକାର।